करना प्रस्तानी थर्ड नावल केस नंबर 44। उसने ज़मीर से ऐनक का कहा और दादी जान को कमरे में ले आया। इता दूर दूर से उसे देख रही थी। शाहनवाज ने निगाह फेरी और दादी जान को अंदर ले गया। शाहनवाज तेरे मामू की बेटी है ना? क्या नाम है भला उस बच्ची का? आयशा, शाहनवाज ने याद दिलाया। इता दूर दरवाजे के नज़दीक आ गई। हाँ मेरे बच्चे, वो बच्ची इतनी कोई प्यारी बच्ची है। उसे दावत दी है मैंने। जुलेखा के घर आई हुई थी। मैंने कहा बेटा हमारे घर भी आओ। ऐसे प्यार से बोली है ना। कहती दादी जान जब आप कहेंगी मैं आ जाऊंगी। मेरा बच्चा जाके तू उसे ले आ। और ये जो तेरी कबूतरी है ना उसे भी साथ लेकर चला जा, वरना तुझे चूंचे मारेगी। तोबा तोबा, बड़ी तेज हो गई जब से वो मोवा उसका भाई आया है ना। दादी जान वैसे मैं सब सुन रही हूँ। और उमर भाई तो कह रहे थे कि आपसे खुसूसी मिलने आएंगे। शाहनवाज को बोलकर दादी जान को बोली, आई हाय मुझसे क्यों मिलने आएगा ना? ना बाबा, मैं नहीं मिलूंगी किसी से। कैसे खाने को दौड़ा शाहनवाज। मेरे बच्चे तो सुन रहा है ना। और शाहनवाज को टटोलने लगी। इज़ा, शाहनवाज सख्ती से बोला। वो मुझे कबूतरी कह रही है। हाँ तो तू है कबूतरी, चालाक लोमड़ी। दादी जान कहाँ पीछे रहने वाली थी। चलिए ठीक है, फिर आपका पोता चालाक लोमड़ा है, वो जरा गुस्से से बोली। शाहनवाज ने उसे जब्त से देखा। अब दादी जान को तो कुछ नहीं कह सकता था। वो तो अपना मुंह बंद कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे कहाँ रखना था। देखा फिर तो कहते कि दादी जान सख्ती ना करें। आने दे मेरी अनक, इसे मैं सीधा करती हूँ। मगर इज़्ज़त तो वो सीधी इंसान बन गई थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी बात का। शाहनवाज ने उसे बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया और वो खिलाफ़े तवक्कुल चुप भी होगी। दादी जान आप आराम करें, ज़मीन भी आपकी ऐनक ले आता है। उसने उन्हें लिटाया और उन पर कंबल दुरुस्त किया। हाँ बेटा, अगर तू ना हो तो मेरा क्या बने। ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी, थका देती है लड़की। ऐसे उल्टी फिर रही है। लो भला खुल के सुन लो। कहती है मुझे तेज झोले दो। इंसानों की तरह तो ये मुझे लगती ही नहीं। भला बच्चे को कुछ हो जाए, कहाँ जाऊंगी मैं। तो मेरा बेटा आयशा को ले आओ। ये तो मेरे दिन कम कर रही है ज़िंदगी के। वो लेटते लेटते भी बोले जा रही थी। शाहनवाज बाहर निकल आया। इज़ा खामोशी से उसे देखने लगी। शाहनवाज ने मुलाजमा की जानिब देखा। एक कप कॉफ़ी ला दे मुझे, उसने संजीदगी से कहा और अखबार उठा लिया। एक नज़र सुर्खियों पर डाली और माथे पे कई बार डल गए। उसके खिलाफ आजकल एक मुहिम चल रही थी। किसी ने फ़हीम की ऑडियो लीक कर दी, जिसमें वो शाहनवाज को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो। और उसके बाद वो ऑडियोज़ इस तेज़ी से फैली थी कि उसका सब तबाह करने पर तुली थी। लेकिन उसने इस बात को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया था। वो अखबार को ही गौर से देख रहा था। मेरे बारे में आप सुकून से बुराइयां सुन लेते हैं। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, वो बोला। और कॉफ़ी का मग उसने ट्रे में से उठाकर लबों से लगा लिया। कहा नहीं, सुना तो है ना? हाँ तो, वो लापरवाही जाहिर कर रहा था। सही, आयशा कौन है? वो सीने पे हाथ बांधे उसे सवाल पे सवाल कर रही थी। कज़न है। कज़न? या मैंने सवाल किया है तुमसे कभी ऐसा? वो घूर कर बोला। जो आपने सवाल किया था ना, जिस तरह उसका भुगतान मैंने उतारा है मुझे पता है। तुम्हारी जुबान वाकई बहुत लग गई है। शाहनवाज ने अखबार का पेज पलटा। इसे जुबान लगना नहीं कहते, हम्म इसे इसे बस बोलना कहते। आप मुझे इग्नोर कर रही है। इज़ा, मुंह बंद रखो अपना। वो खबर पर पूरी तवज्जो दे रहा था। इज़ा ने अखबार खींच लिया। एकदम बड़ी शिद्दत से गुस्सा आया था उसे, लेकिन सामने महसूस हो गया कौन खड़ा है। पी गया। क्या चाहिए तुम्हें? वो जैसे आदमी से बोला। मुझे बाहर जाना है, वो फरमाइश कर रही थी। पहली बार ही थी। अच्छा ठीक है, तैयार होकर आ जाओ। जाओ शाबाश, और ज़रा अच्छी से तैयार होना। ओके, फिर मैं ब्लैक सूट पहन ली। वो जोश में आ गई। हाँ हाँ पहन लो, अच्छे से तैयार होना। जाओ जाओ। वो जान छुड़ाकर अखबार को देखने लगा। इसमें छपने वाली खबर एकदम दिमाग हिला गई। उसने फ़ोन उठाया और ज़मीन को कॉल की। कहाँ थे कल तुम? सर मैं, अभी गाड़ी निकालो। सर शट अप। उसकी दाढ़ी काफ़ी थी। वो वैसे ही उठा और वो अखबार भी साथ लेकर वो बाहर निकल गया। दूसरी तरफ इज़ा पूरे 1.5 घंटा लगाकर तैयार हुई थी। और जब वो नीचे आई तो अधूरा कॉफ़ी का ठंडा कप उसका मुंतज़िर था। शाम वो इधर देखने लगी। बीबी, वो तो बहुत देर के चले गए हैं, मुलाजमा ने कहा। इज़ा चुप हो गई और शदीद गुस्से से उसने अपना दुपट्टा वहीं फेंका और इयररिंग्स भी उतार के पहन, चूड़ियाँ भी पहन के और ऊपर कमरे में बंद होने की नीयत से। अभी चाहती कि देखा, मुलाजमा सामान उठा रही थी।
خبردار جو آپ نے کچھ اٹھایا، وہ بڑھ گئی اور ملازمہ کے دور ہٹتے ہی اندر چلی گئی۔ شاہنواز گھر پہنچا تو لاؤنج میں بڑی چیزوں پر توجہ نہیں تھی، سیدھا دادی جان کو کمرے میں اینک دینے چلا گیا اور پورے گھنٹے بعد وہ اٹھ کر باہر آیا تو اچانک ایزا پر نگاہ گئی۔ وہ کپ میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا اور شاہنواز نے سر پکڑ لیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ اسے باہر لے کے جانے والا تھا۔ سنجیدگی سے دیکھ کر ایزا دوبارہ سے کمرے میں جانے کے لیے اوپر چڑھ گئی، جبکہ وہ چائے میں چمچ چلا رہی تھی۔ بلیک ویلویٹ کے سوٹ میں تو کمال لگ رہی تھی، لیکن وہ پہلی بار ڈر گیا تھا کہ یہ کیا گستاخی ہوگی، اور یہ سب جو کچھ ان دونوں کے بیچ چل رہا تھا بڑا بھی ساختہ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو منا رہے تھے، زندگی کی روش بدل رہی تھی۔ خبر دونوں کی نہیں تھی۔ شاہنواز نے اب لاؤنج میں پڑا سامان دیکھا۔ ملازمہ اس کے نزدیک آئی۔ شاجی میں اٹھا دوں؟ وہ بولی۔ نہیں تم جاؤ۔ وہ اوپر کھڑی دیکھ اور سن رہی تھی، اور شاہنواز نے جھک کر اس کا سارا سامان اٹھایا اور پھر وہ بال جھٹک کر کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ میں کسی کام سے نکل گیا تھا، یاد نہیں رہا، وہ بولا جب ایزا نے جواب نہیں دیا۔ اطراء کا موبائل دیکھنے لگی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، میں بہری ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، اس نے موبائل کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں واقعی بھول گیا تھا، وہ بس اتنا ہی بولا۔ ٹھیک ہے، عائشہ کو، اس تصویر والی آنٹی کو اور اس ملازمہ کو یاد رکھیں جو شاجی کہہ رہی تھی آپ کو۔ تو سارے ملازم ہی یہ کہتے ہیں۔ شاہنواز کو سمجھ نہیں آئی ملازمہ کا کیا سین تھا اس میں۔ جی نہیں صاحب کہتے ہیں۔ اسے دورہ پڑا شاجی کہنے کا۔ تو ٹھیک ہے، کہتی رہے، سننے والا راضی، بولنے والا راضی، میرا کیا کام ہے؟ اچھا بس، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ اچھا، مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ اچھا، وہ موبائل پھینک گیا اور ایک دم ایزا کو کھینچ کر سینے میں بیچ گیا۔ واہ، وہ داد دینے لگا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کے منہ بنا کے صوفے پر سے اٹھنے لگی۔ شاہنواز نے اسے صوفے پر ہی کھڑا کر لیا اپنے سامنے۔ سوری، وہ آہستگی سے بولا۔ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس کے بازو پھر سے پکڑ گیا۔ ایسے تیر کی طرح پھینکتی تھی جیسے واقعی کبوتری ہو، پر پھٹ پڑا کر نکل جائے گی۔ میرا دل نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، دور ہٹے۔ وہ غصے سے بولی۔ ایسے ہی تیسی تمہاری موڈ کی۔ اس نے ایزا کو شانے پر اٹھایا اور ملازمہ کو تو وہ پہلے ہی نکال چکا تھا، اور دادی جان وظائف پر لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے چیخنے کے باوجود اس کے ناتواں وجود کو کندھے پر اٹھائے لے جانے لگا تھا گاڑی کی طرف، کہ اچانک دادی جان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور دادی جان نے ان دونوں کو دیکھا۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، آپ بہت تیز ہیں، آپ اپنی منمانی کرتے ہیں، آپ مجھے بھول بھی کیسے گئے؟ آپ نے خود کہا تھا لے جائیں گے، اب رکے کیوں ہیں؟ وہ چلا اٹھے اور شاہنواز کو لگا آج دنیا جہاں کی شرمندگی کا سامنا ہو گیا۔ وہ شخص اور ڈرائیور، واچ مین، مالیہ کسی ملازم کے سامنے نہیں گھبراتا تھا۔ وہ دادی جان کے سامنے جیسے پانی پانی ہو گیا اپنی حرکت پر۔ کیا وہ ایزا کو کندھے پر اٹھائے لے جا رہا تھا؟ دوسری طرف ایزا نے اپنے بال ہٹا کے دادی جان کو دیکھا۔ بیچارے دادی پوتا ایک دوسرے کے سامنے ایک لفظ نہیں بول پا رہے تھے۔ ایزا کو تو خوب مزہ آیا، جلدی سے شانے سے اتری اور دادی جان کو دیکھنے لگی۔ دادی جان، وہ شاہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ جاگ رہی ہیں، جان بوجھ کے پنگا لیا تھا شاہنواز کو مزید شرمندہ کرنے کے لیے۔ نہیں، ایزا کے پاؤں میں درد تھا تو میں نے پھر وہ نگاہ چرا گیا۔ بالکل نہیں، میرے پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، اچھل کر دکھاؤں آپ کو؟ وہ چلتے کہ دونوں کی گوری سے ساری بتیسی اندر چلی گئی۔ غلطی آپ کے پوتے کی ہے اور دونوں گوری مجھے جا رہے ہیں۔ جاؤ جہاں جا رہے تھے، انہوں نے بس اتنا کہا ہی تھا۔ شاہنواز سر پکڑ کے، کیونکہ دادی جان یہ کہہ کے اندر چلی گئی تھی اور ایزا کو ہنسی آ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ایسے کی تیسے تمہاری موڈ کی، میں نے کہا تھا نا۔ شاہنواز سکندر، کیا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساری پرسنالٹی ختم۔ وہ بند کرو اپنا منہ کھولتا بولا۔ اور کہہ نہیں سکتی تھی کہ ہاں میرے پاؤں میں درد ہے؟ کیوں جھوٹ کیوں بولتی؟ مولوی کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں بڑا اچھا ہے تمہارا باپ، تو جتنے فخر سے بتا رہی ہو۔ وہ طنزیہ بولا اور آگے بڑھا۔ آپ ابو کو جانتے ہیں؟ ایزا کے سوال پہ شاہنواز ایک دم ہوش میں آیا۔ کون ابو؟ ویدیانی میں وہ بول تو گیا تھا، اگر ایزا کے والد سے تو کبھی ملا نہیں تھا، جبکہ وہ دنیا میں وہ واحد شخص تھا جس کا خون کر دینا چاہتا تھا وہ۔ ابھی آپ نے کہا تمہارے ابو
कौन सा अच्छे हैं? वैसे ही कह दिया। गाड़ी में बैठे वो उसके सर पे चित लगाता बोला और ऐसा गाड़ी में सवार हो गई। अब ये टेप रिकॉर्डर बंद क्यों हुआ है? उसकी खामोशी सवाल थी और सवालों के जवाब से ही वो उलझता था। तभी कभी नहीं चाहता था कि उमर को ये पता चले जिसे वो अपना दोस्त, भाई या बाप या रिश्ता समझता है वो ईज़ा का शौहर है और वो ही शख्स जो उनकी माँ की ज़िंदगी में था। वैसे ही भाई की याद आ गई। 2 दिन सही से मिली नहीं, वो याद तो में आ रही है। रिश्ता है उनसे मेरा, वो बोली। अच्छा उदास ना हो, जब वो पाकिस्तान आएगा तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मिलूंगा। वाकई वो खुश होगी। मेरा भाई मेरा भाई बहुत हैंडसम है, वो फख्र से बोली जबकि शाहनवाज ने उसकी जानिब देखा और मैं उसके सवाल पे ज़रा चुप हो गई। आप ही अच्छे हैं लेकिन तब जब गुस्सा ना करें। नहीं करूँगा। अब ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, गुस्सा भी तुम्हारा, नाराज़गी भी तुम्हारी। मेरा काम सिर्फ मनाना है। ईज़ा मुँह पर हाथ रख के हंसने लगी। अब मजाक कर रहे हैं? ओह वो सच बोल रहा हूँ, वो बोला तो ईज़ा को जिससे बड़ी खुशी हुई। और फिर जहाँ जहाँ उसने कहा ना चाहते हुए भी शाहनवाज ने उसे वो सब कुछ खिलाया जो वो खाना चाहती थी। और अब उसके पेट में दर्द शुरू हो चुका था। पेट पकड़े बैठी थी। और खाओ फजूल चीज़ों को, वो बोला जबकि वो मुंह बसोड़ कर उसे देखने लगी। जब कोई बीमार हो ना तो उसे डांटना नहीं चाहिए। हाँ दादी अम्मा पता है मुझे। चलो अंदर, बेबी का भी पता चले ज़रा कुछ मुझे। वो रमशा के क्लिनिक ले आया था उसे। और दोनों अंदर आए। रमशा उठकर मिली। ईज़ा के चेहरे का इत्मीनान और शाहनवाज का सुकून गवाह था। मामला बेहतर हो रहे हैं। जबकि रमशा ने ईज़ा को दूसरे डॉक्टरनी के पास भेज दिया जो चेकअप कर रही थी। शाहनवाज की जानिब देखा। कबूल कर लिया या मोहब्बत हो रही है पता नहीं, वो लाजमी का इजहार करने लगा। अच्छा जो भी है, दिल ना दुखाना अब उसका। जब मैं पहली बार मिली थी ना उससे तो वो एक कैदी लगी थी और आज वो तुम्हारी बीवी लग रही है, बल्कि बीवी नहीं महबूबा। शाहनवाज कुछ नहीं बोला। तुमने खुद चेकअप क्यों नहीं किया? उसे क्यों? उसे कुछ हो गया तो? रमशा खुलकर हंसी। कुछ नहीं होगा, वो चेकअप करके मुझे रिपोर्ट दे देगी, मैं खुद डील करूँगी। तभी मुंह बनाए ईज़ा बाहर आई और झुककर शाह के कान में बोली, ये डॉक्टरनी अच्छी नहीं है। शाहनवाज समेत रमशा और वो डॉक्टरनी भी समझ गई थी और शाहनवाज ने उसे बैठने का इशारा किया। रमशा ने उसे दराज में से चॉकलेट निकाल कर दी। थैंक यू। उसका मूड अच्छा हो गया और वो सुकून से बैठ गई। तो लड़की, तुम तो बिल्कुल भी अपने बेबी का ख्याल नहीं रखती। देखो कैसे वीक सा है, रमशा ने कहा। शाहनवाज ने घूर कर उसे देखा। तुम और कनपला खाओ। उसने चॉकलेट खींच ली उससे। अच्छा यार अब लड़ने मत पड़ जाना, वो हंसी। तुम इसकी डाइटिंग मुझे बताओ, मैं खुद देखूंगा। हाँ ख्याल करो बेबी का, बिल्कुल छोटू सा है, वो बोली और पूरा डाइटिंग प्लान दिया जिसमें गोलगप्पे और चॉकलेट फजूल चीज़ें तो बिल्कुल नहीं थी। शाहनवाज उसे लेकर बाहर आ गया। चॉकलेट तो दे दे। शाहनवाज ने रोड पर खड़ी छोटी बच्ची के हाथ में दे दी और खुद गाड़ी खोलने लगा जबकि ईज़ा उससे लड़ पड़ी। ये मेरी है, वो बोली। वो बच्ची भी आंखें निकाल कर बोली, ये आपके बड़े भाई ने मुझे दी है। तुम्हारा भाई होगा, तुम्हें नजर नहीं आता, मेरे शौहर हैं, वो भड़की। ईज़ा शाहनवाज ने ज़बरदस्ती उसे बिठाया। वो काफ़ी लड़ाका हो चुकी थी, खुलकर जो सामने आ गई थी। अब क्या करूँ मैं तुम्हारा? इतना तो उम्र तंग नहीं करता जितना उसने नचा दिया है मुझे। शाहनवाज गहरा सांस भरता सोचने लगा। इज़ा सारे रिश्ते मुंह फुला कर बैठी रही और घर पहुंच कर भी उस कमरे में चली गई और कंबल में बैठ गई। शाहनवाज ने मुलाजमत से डिनर लगवाया। ईज़ा ने सुकून से डिनर किया मगर मजाल है शाह से बात की हो। शाहनवाज का डिनर का मूड नहीं था, तभी सिर्फ ईज़ा ने किया और शाहनवाज को लगा वो तो आज बहुत थक गया हो। इतना तो काम करके नहीं थकता जितना वो आज उसके साथ रहकर थक गया। वो आंखें बंद करके लेट गया। शाह अच्छा बस चुप, वो झटका देता उसे अपनी जानिब खींच गया। सिर दुबा मेरा, उसको खुद में समोए वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता बोला। ईज़ा का दिल बड़ी तेज़ी से धड़का। शाहनवाज ने अपने कानों के नीचे उसके दिल की बेरहम धड़कन को अपने लिए महसूस किया था। वो मुस्कुरा दिया। हसीन सी खुशबू उड़ती थी उससे सीना में। ये बड़ी अलग बात थी।
جبکہ اس نے کبھی پرفیوم یوز نہیں کیا تھا۔ شاہ نواز اس کی گردن پہ پیار کرنے لگا۔ ایزا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاہ نواز اسے پیار کرتا کرتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ ایزا شرما سے گئی۔ اس کا دل شاہ نواز کے لیے دھڑک رہا تھا، کافی حیران کن تھا۔ جب سے اس نے سنا تھا بدر کی شادی کا، تب سے اس نے اپنے دماغ کو ہر ممکن طریقے سے اس پر سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، اور پھر شاہ نواز کے اختیار نے اسے سب بھگانے پر مجبور کر دیا۔ خیال رکھو ہمارے بچے کا۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں کو چھوتا بولا، جبکہ ایزا آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شاہ نواز کو ہنسی آئی تھی۔ اس نے اس کے گالوں کو چھوا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب چپ، وہ کچھ بولتی کہ وہ رک گئی۔ تھکتی نہیں ہو، بولتے بولتے سارا دن چک 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 چک۔ ایزا مایوس سی ہو گئی، اور شاہ نواز نے فی الحال اس کی اداسی کو اہمیت نہیں دی۔ اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اسے سونے کا کہہ رہا تھا۔ ایزا نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی پہلا خیال بدر کا آتا تھا، لیکن آج صرف شاہ کا تھا۔